गुरुवार प्रातः उल्कापिंड गिरने की खबर फैलते ही पश्चिम बर्धमान के जामुड़िया इलाके के इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में दहशत फैल गई। बाद में पता चला कि ये कोई उल्कापिंड घटना नहीं थी, बल्कि इलाके में स्थित ग्रेट ईस्टर्न नामक रोलिंग मिल फैक्ट्री में तेज गति से चल रही आरपीएम मोटर का पहिया खुल गया और वह छिटक कर उस रोलिंग मिल के छत से जा टकराया, जिससे उस मोटर और छत का कई टुकड़ा अलग अलग जगहों पर गिरा। इस घटना से इकड़ा इलाके के बावरीपाड़ा निवासी अमर वाद्यकर के घर के आंगन में मोटर गिर गया। इस घटना में उनकी 18 वर्षीय बेटी झूलन वाद्यकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके शरीर के कुछ हिस्सों में चोट लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए स्थानीय अकलपुर उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके अलावा उनके पड़ोसी अनिल वाद्यकर के घर की छत से जा टकराकर अमर वाद्यकर के घर के पिछवाड़े में जा गिरा। बुबई मुर्मू एवं इकरा के बावड़ीपाड़ा में मागाराम वाद्यकर, अनिल वाद्यकर एवं अभिजीत वाद्यकर के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। मोटर का एक टुकड़ा लगभग 2 किलोमीटर दूर बेनाली ग्राम के एक मैदान में जाकर गिरे, जहां वो मैदान गड्ढे में तब्दील हो गई। वहीं इस घटना के वजह से क्षतिग्रस्त हुए घर के क्षतिपूर्ण की मांग पर सुबह से ही स्थानीय लोगों ने जामुड़िया से रानीशहर जाने वाले मुख्य सड़क को जादूडांगा में सड़क अवरोध कर घंटों विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण इस सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लेकिन कारखाना के कोई भी अधिकारी इस विषय पर बात नहीं करने पर उत्तेजित ग्रामीणों ने इस कारखाना के भीतर प्रवेश कर जमकर तोड़फोड़ किया। मौके पर जामुड़िया थाना की पुलिस पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं इसकी जांच पड़ताल के लिए सीआईडी के बम स्क्वाड टीम भी पहुंची। धूम करे आवाज उठले तखन झरझर करे पड़ছে দেন নিচে চলে গেলাম বলে কার কি হলো দেখছি তো ওদের ঘরে খুব হাল্লা হচ্ছে আর আমাদের এই কোনাটা। তো আপনার কি ঘরটা ভেঙে গেছে? ওই দেখছেন তো বাবা। তো কি মনে হচ্ছে কি করে হলো, কি কি হয়েছে কিছু দেখতে পাননি? না আমি তো ঘরেই ছিলাম, ভিতর কি যে পড়লো তা জানি না, আমি দেখি নাই, আমি ঘরের ভিতর ছিলাম। আর আওয়াজটা শুনলাম যে স করে এলো আর এসে দুম করে আওয়াজটা শুনেছি। কি কি নষ্ট হয়েছে আপনাদের? আমাদের নষ্ট হয়ে দেয়ালটাই হয়েছে ছড়াইছে আর বাকি নষ্ট। 55 নাগাদ ঠিক ওপর দিক থেকে একটা উল্কাপিণ্ডের মতন ভারী বস্তু কোনো কিছু এসে ওই ছাদের কোণাতে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দেওয়ার পর সেটা নিচে পড়ে। অমর বাদ্যকরের মেয়ে ঝুলন বাদ্যকর সেই সময় রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল। কত বয়স বাচ্চা? কত বয়স হবে এক্স্যাক্ট 18 প্লাস বা 18। তো তারপরে সেই ছিটকাগুলো পুরো শরীরে লেগেছে। এগুলো তো ছোটো ছোটো ফসকার মতন বেরিয়েছে, পায়ে লেগেছে, কাঁধের কাছে লেগেছে। সে কোন কোথায়? তাকে ট্রিটমেন্টের জন্য প্রশাসন পাঠিয়েছে আকলপুরে, তার ট্রিটমেন্ট চলছে। আর তারপর থেকে এখানে দুনিয়ার যে মবটা জমে পাবলিকে, সেই মব জমেছে। বর্তমানে ওইটা কি আমরা এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছি না এবং সবাই আতঙ্কিত বোধে। এটা কি আপনার শুধু জামুড়ের এই জায়গাতে পড়েছে আর অন্য এখন বর্তমানে শুনতে পাচ্ছি যে জাদুডাঙ্গাতেও ঘটেছে, রাজারামডাঙ্গাতে ঘটেছে, মানে 3-4 জায়গায় এরকম 3 জায়গায় শুনতে পাচ্ছি এখন। কিন্তু সর্বপ্রথম এখানেই ঘটে, ইকরাতেই। কটা নাগাদ হয়েছিল এটা? এটা 8:50-55 নাগাদ। তো কি মনে হচ্ছে কোনো এখন খবর পাচ্ছি রাজারামডাঙ্গায় যে ঠিক 10টা 10:30 নাগাদ রাজারামডাঙ্গায় ঘটেছে। কি উল্কাপিণ্ড গ্রামবাসী প্লাস এই পাড়ার যারা সবাই আতঙ্কিত বোধ করছি। কি এটা কি উল্কাপিণ্ড মনে হচ্ছে? উল্কাপিণ্ড না কোনো প্লেন ক্র্যাশ বা হেলিকপ্টার ক্র্যাশের কোনো জিনিস পার্স কিছুই তো বুঝতে পারছি না। প্রশাসন সঠিক তদন্ত করে দেখুক, এর সয়েলিং টেস্ট করুক, এর ভেতরে কিছু আছে কিনা তাও দেখুক প্রশাসন। ক্ষতি কিরকম কি হয়েছে? ক্ষতি ওই বাড়ির ছাদ গিয়েছে, এখানে একটা অ্যাজবেস্টারের বাড়ি এসে সেটা ভেঙে গেছে, ওইটা গিয়েছে, ওই বাচ্চা মেয়েটা ইনজোর্ড, তার বাড়ির লোক সবাই মানে আতঙ্কিত একদম। আমার নাম অরিজিৎ চ্যাটার্জি। মোটামুটি আপনার ওই 10টা নাগাদ হঠাৎ একটা ব্লাড হয় গ্রেট ইস্টার্ন থেকে। সেই গ্রেট ইস্টার্ন থেকে ব্লাড হওয়ার পর জাদুডাঙ্গা চারিচত্বরটা 5 ভাগে সেই গ্রেট ইস্টার্নের বড় বড় লোহা আমাদের জাদুডাঙ্গা একটা এই বাড়িতে আপনারা দেখছেন, এই বাড়িতে এসে পড়ে। ওইখানে আমাদের বাবুই মুর্মু ছিল এবং আরও লোক ছিল। পুরো একটা অ্যাডভান্সিড ঘর ভেঙে পড়ে পুরো মাটির নিচে সেই লোহার টুকরা পড়ে যায়। আর একটা আপনার পরে আমাদের যা বেনালির মাঠে সে মাটি ঢুকে মাটি চৌচির হয়ে গেছে। আর একটা বিশেষ করে আমরা খবর পেলাম ইগড়াতেও একটা 2তলা বাড়ি ফেটে গেছে। আমাদের গ্রেট ইস্টার্নের ব্লাস্টের জন্য আজকে আমরা জাদুডাঙ্গা আতঙ্কগ্রস্ত। এমনকি আমরা কোনো সেফটি সিকিউরিটি নাই, এখানকার লোকের কোনো ইনকামের সোর্স নাই এবং যে কোনো মুহূর্তে মানুষরা বিপদের মুখে আমরা দাঁড়ায় আছি। আমি প্রশাসনকে বলবো, সাথে সাথে আমাদের যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকে দেখতে বলবো যে জাদুডাঙ্গার বিষয়ে যাতে মানুষ সুস্থভাবে থাকতে পারে তার একটা ভাবনা চিন্তা করার জন্য আমি অনুরোধ করব। আমাদের দাবি যে আজকে যে এই গরিব মানুষ, দুস্থ গরিব মানুষ, এর যে বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতি
এনাকে দিতে হবে এবং জাদুডাঙ্গা পুরো সেফটি, জাদুডাঙ্গা সিকিউরিটি সেইটাও আপনাদেরকে দিতে হবে এই ফ্যাক্টরির মালিকদিকে। আপনাদের কোনো যোগাযোগ হয় নাই, একটা বিক্ষোভ আমাদের চলছে, সার্বিকভাবে বিক্ষোভ চলছে। মালিক পক্ষ না এলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন আমরা যাব। আমরা বলে যে ক্যাপাসিটির বাড়িটা পুরো টোটাল বাড়িটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে, মাটির তলে লোহা ঢুকে গেছে এবং আমাদের কিছু সামানপত্র ছিল, সেই সামানপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে গোসাই মাহালি। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बारावनी थाना क्षेत्र में बीते बुधवार तोताराम मोड़ के समीप भाजपा के विकसित भारत का प्रचार कर रहे एलईडी प्रचार वाहन पर कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कथित तौर पर चालक के साथ मारपीट भी की गई। बुधवार शाम भाजपा नेता अभिजीत राय समेत भवन मंडल अन्य ने घटना को लेकर बुधवार शाम बारावनी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। वही घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है। वही तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने घटना को खुद को किनारा कर लिया है। घटना के विषय में स्थानीय भाजपा नेता रंजित मुखर्जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत विकसित भारत का प्रचार वाहन बारावनी से आसनसोल की ओर जा रहा था। इस दौरान कुछ तृणमूल कांग्रेस के आश्रय प्राप्त बदमाशों ने हमला कर वाहन में तोड़फोड़ की। बीजेपी नेता अभिजीत राय ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य सत्ताधारी पार्टी को कड़ी चेतावनी दी। ঘটনা আজকে সকালে তাপিসটাতে আমাদের দুপুর 1টা নাগাদ প্রচার ভ্যান যুব মোর্চার তরফ থেকে আমাদের ভ্যান নিয়ে আসা হয়, প্রচার ভ্যান। সেই প্রচার ভ্যান নিয়ে আসার কালীন আমাদের তাপিসটার এক তৃণমূলেরই কার্যকর্তা সে আমাদেরকে হুমকি দেয় যে রাতের অন্ধকারে যে তোরা এই প্রচার ভ্যান নিয়ে যাবি, আমরা ভাঙচুর করে দিতে পারি, এই অ্যানফ্যান বা তৈরি যদি দেখতে পাই এই প্রচার ভ্যান নিয়ে বিকালে আমরা কিন্তু তার ব্যবস্থা নেব। তো সেইটাই তারা আজকে করে দেখালো। আমরা প্রচার সব কমপ্লিট করার পরে ভ্যান আমরা ছেড়ে দিই, ভ্যান ছেড়ে দেওয়ার পরে তোতারাম মোড়ে সেই ভ্যানটা ভাঙচুর করা। মোর্চার ছেলেরা এই খোকন মহারাজ এবং লক্ষিন্দর রুই দাস তারা এই বিকশিত ভারত যে প্রচার ভ্যান এলইডি সেটা নিয়ে প্রচারে বেরোয় এবং সকালে যখন প্রচারে বেরোয় তখন এইখানে কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তারা বলে যে এইখান থেকে কাপিটা মোড় থেকে বলে যে এখান থেকে সরে যা, একটা গাড়ি তাড়ি ভেঙে দেবো। সেই নিয়ে বচসা বাঁধে যে আমরা প্রচার করতে পারি, এখন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলছে, এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। এই নিয়ে তারা প্রতিবাদ জানায় এবং বলে যে তোরা করছিস। এখন মাটি সরে গেছে, তাদের একমাত্র ভরসা পুলিশ এবং তৃণমূলের যারা দুষ্কৃতী গুন্ডা বাহিনী তাদেরকে দিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার করছে এবং তাদেরকে থ্রেট করছে। এবং আগামী দিনে যে ভোট আসছে তারা জানছে যে এখানে বাংলায় এবার বিজেপি 30 থেকে 35টা সিট পাবে এবং সেই জন্য তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং তাদের পায়ের তলার মাটি চলে গেছে। তার জন্য তারা এখন দিশারা হয়ে আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী যারা বিকশিত ভারতের যে আমাদের প্রচার গাড়ি সেই প্রচার গাড়ি ভেঙেছে এবং আমাদের কর্মীদেরকে ভাঙচুর করেছে এবং আগামী দিনে যাতে না হয় আমরা। वहीं दूसरी ओर मामले में लगे आरोपों को निराधार बताते हुए आसनसोल नगर निगम मेयर सह बारावनी विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी चारों ओर अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी की नीति है कि वे मतदान दौरान आते ही क्षेत्र की स्थिति को खराब कर देते हैं। घटना से तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। দাদা একটা অভিযোগ রয়েছে যে আজকে বারাবণী থানার যে তোতারাম মোড় এবং কাপিস্টা মোড়ে বিজেপির যে প্রচার গাড়ি সেই প্রচার গাড়ির উপর প্রথম ধমক দেওয়া হয়, তারপর আবার ভাঙচুর করা হয় বিকেলে, সে বিষয়ে কী বলবেন? এটা চারিদিকে প্রতিটি জায়গাতে কারণটা হচ্ছে শুধুমাত্র ভোটের টাইমে আসা। এটা ভোটের টাইমে আসে, ভোট পেরলে চলে যায়। এটার সাথে তৃণমূলের কোনো যোগ সাজস নেই, সাধারণ মানুষরা করেছে। এটাতে মানে পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिले से इस बार आशा के अनुरूप माध्यमिक परीक्षा का परिणाम नहीं आया है। फिर भी जिले के 4 छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है और एक को 9वां स्थान तो बाकी 3 को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिनमें से 2 छात्र जंगल महल इलाके के स्कूल से आते हैं। बांकुड़ा के बांकुड़ा मिशन गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा अरुणिमा चैटर्जी ने 685 अंक हासिल कर 9वां स्थान अर्जित किया है, जो कि चिकित्सक बनना चाहती है। पिता अश्विनी चैटर्जी प्राइमरी टीचर एवं मारूमा चैटर्जी हाई स्कूल शिक्षिका है। মা বাবাকে, কারণ সাপোর্ট তো মা বাবাই করেছে সব থেকে বেশি।
যখন কেউ পাশে থাকে না তখন তো মা বাবাই পাশে থাকে। হ্যাঁ, টিউশনের টিচাররা অনেক হেল্প করেছে, তাদের সাহায্যটা তো বলতেই হবে, কারণ তারা যেভাবে গাইড করেছে, যেরকমভাবে সব কিছুর জন্য প্রিপেয়ার করে দিয়েছিল পরীক্ষার আগে, সেটা অবশ্যই বলতে হবে। আর স্কুল টিচাররাও সাহায্য করেছে অনেক। ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চাই। ডাক্তারদের প্যাশনটা ভালো লাগে, ওরা যেভাবে মানুষদের ট্রিটমেন্ট করে ওটাও ভালো লাগে, তাই ভবিষ্যতে ওটাই হতে চাই। মানে চেষ্টা করব অবশ্যই হওয়ার, ওটাই হবে। হ্যাঁ, গল্প বই পড়তে মাঝে মাঝে ভালো লাগে, আর রহস্যের গল্প বই পড়তে ভালো লাগে। হ্যাঁ, সায়েন্স নিয়ে পড়া শুরু করেছি, সায়েন্স স্ট্রিমটা নেব 11-এ, তার জন্য প্রিপারেশন শুরু করেছি। অরুণিমা চ্যাটার্জি। वहीं जिले के 3 छात्रों ने 10वां स्थान किया है। बांकुड़ा जिला स्कूल के छात्र सौभित दत्ता ने 684 अंक हासिल किया है, जो कि चिकित्सक बनना चाहता है। মেডিকেল এর দিনে কিভাবে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতেন? মানে দিনে বলতে প্রচুর যে টাইম পড়তাম সেরকম নয়, বাট যতক্ষণ পড়তাম ততক্ষণ পুরোটা পড়ার চেষ্টা করতাম। মোটামুটি 9-10 ঘন্টা পার ডেলি পড়তাম। টিউশন মানে আমি টিউশনের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিলাম না, আমি টিউশন সেরকম নিইনি। দু একটা টিউশন এসে মানে ফিজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথ আর ইংলিশ ছাড়া আমি কোনো টিউশন পড়িনি। পুরোপুরি আমি বাবা মার কাছ থেকে আমি পড়েছিলাম, মানে পুরোটাই মা বাবার টিচার না হওয়া সত্ত্বেও মানে প্রচুর পরিমাণে হেল্প করেছিল। মানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি মেনলি বাবার কাছে লাইফ সায়েন্স এবং মায়ের কাছে আমি হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি আর বাংলা এই সাবজেক্টগুলো আমি পুরোটাই পড়েছিলাম। ফিজিক্যাল সায়েন্স ম্যাথেও বাবা সাহায্য করেছিলেন। তো আমি পুরোটাই প্রায় বেশিরভাগ কৃতিত্বটা আমি বাবা মাকে দিতে চাই। তাছাড়া আমাদের স্কুলের যারা স্যার মাস্টারমশাই ছিলেন যে কোনো वहीं तालडंगरा फुलमती हाई स्कूल के छात्र सौमिक खान ने 684 अंक हासिल कर 10वां स्थान के साथ जिले को गौरवान्वित किया है। पिता किरण खान, जो कि तालडंगरा ग्रामीण अस्पताल में फार्मासिस्ट है, एवं मां रूपा खा शिमलापाल बीपीएससी में स्टाफ नर्स है। वही माता एवं पिता बेटे की सफलता से अत्यंत आनंदित हुई है। सौमिक खां चिकित्सक बनना चाहते हैं। उसे पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग करने का भी शौक है। उसने कहा कि सफलता का श्रेय अपने माता पिता तथा शिक्षकों को देना चाहता है। उसने केवल अपनी पढ़ाई ट्यूशन केंद्रित न करके सेल्फ स्टडी पर जोर दिया था। वही जंगल महल में इलाके के गढ़ रायपुर हाई स्कूल के छात्र सौम्यदीप मंडल ने माध्यमिक परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया। उनका अंक 684 है। गुरुवार को परिणाम घोषित होने के बाद उन्होंने बांकुड़ा जंगल महल स्थित रायपुर बाजार स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि ये परिणाम मेरी अपेक्षा के अनुरूप है। घर पर रोजाना पढ़ाई के अलावा 6 विषयों में ट्यूटर मिले तो सफलता मिली। वह अपनी इस सफलता को सभी शिक्षकों और माता पिता को समर्पित करना चाहता है और कहा कि उनका लक्ष्य भविष्य में डॉक्टर बनना है। पसंदीदा विषय गणित है। पिता लक्ष्मीकांत मंडल फुलकुसुमा हाई स्कूल के गणित के शिक्षक है एवं मां गृहिणी है। सौम्यदीप को क्रिकेट खेलने का शौक है। শুভেচ্ছা অভিনন্দন। ধন্যবাদ। পড়াশোনা করতে এই নর্মাল যেরকম পড়াশোনা করতে হয় সেরকমই করতাম। বেশি রাত জাগাজাগি করিনি, কিন্তু যেরকম পড়তে হয় নর্মাল সবই পড়তাম। এরকম কি এক্সপেকটেশন ছিল 1 থেকে 10 এর মধ্যে থাকবে? ভালো পরীক্ষা হয়েছিল, এরপর এক্সপেক্ট ছিল 670-এর উপরে, এরকম হয়েছে, ভালো লাগছে। এরপর কি ইচ্ছা রয়েছে তোমার? এরপর নিট দেব, ডক্টর হওয়ার ইচ্ছা। কেন ডাক্তার হতে চাও? ভালো লাগছে। বাবা মা কি ইচ্ছাই রয়েছে ডাক্তার হওয়ার? হ্যাঁ। আইএস বা আইপিএস হতে চাইছো না? না। কেন? আমার মানে ওই সাবজেক্টগুলো অত পড়তে অত ইচ্ছা হয় না। কিভাবে পড়াশোনা করতে? যেরকম সকালবেলায় উঠে যেরকম পড়াশোনা বা টিউশন থেকে যেতাম, এসে আবার পড়াশোনা, আবার রাততেও যেরকম পরপর করতে হয় যেগুলো নর্মাল, সেরকম পড়াশোনা এই করতাম। ভালো রেজাল্টের পিছনে কার অনুপ্রেরণা বেশি পেয়েছো? বাবা মার অনুপ্রেরণা, স্যারেরা সবাই অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। আর কি ভালো লাগে পড়াশোনার পাশাপাশি? ক্রিকেট মানে সব থেকে ভালো লাগে। আইপিএল দেখছো? হ্যাঁ, বিরাটকে ফেভারিট, আর ফুটবলও দেখি মাঝে মাঝে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 2 मई से बैलेट पेपर के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक उम्र एवं वोट देने के लिए बूथ जाने में असमर्थ दिव्यांगों के लिए मतदान शुरू हुआ।
गुरुवार सुबह मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी में सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों द्वारा बुजुर्गों एवं दिव्यांगों से मतदान कराया गया। मतदान 2 मई से 3 मई तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा लाचार बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। इलाके के 366 लोगों ने 12D फॉर्म के माध्यम से ये आवेदन किया है। 2 दिनों से सभी के घर जाकर मतदान कराया जाएगा। যে ভোট গ্রহণ কাজ কি শুরু হয়ে গেল? হ্যাঁ, আজ থেকে অ্যাবসেন্টি ভোটারের ভোট গ্রহণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিভাবে হচ্ছে, কারা কারা এই ভোটটা কাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে একটু বলে দিন। এখানে 2 শ্রেণীর ভোটার রয়েছে, এভিএসসি অ্যান্ড এভিপিডি, যারা সিনিয়র সিটিজেন এবং যাদের অর্থাৎ 85 প্লাস বয়স, আর যারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ 40%-এর বেশি যাদের সার্টিফিকেট আছে তাদেরকে আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নিচ্ছি। কদিন চলবে? 2 দিন মেনলি চলবে, আর 3rd ডে আমরা মপ আপ ডে রেখে যদি কোনো ব্যক্তি যদি বাদ গিয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে আমরা তার বাড়ি আবার দেওয়া। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय की प्रशंसा की। कुणाल घोष की टिप्पणी है कि वह लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में पीछे नहीं हट रहे हैं। कुणाल घोष ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार की तारीफ की है। दूसरी ओर पार्टी ने इस बयान के मद्देनजर कुणाल घोष को पार्टी प्रवक्ता पद से निष्कासित कर दिया गया है। শিবাজিরা রয়েছে, তমগ্ন আপনাদের পাড়ার ছেলে, যদিও আমাদের অন্য দলের লোক, বিশিষ্ট সমাজসেবী রয়েছেন রাজীব জয়সওয়াল। তো দেখুন, রাজনীতির জায়গায় থাকুক, আপনাদের অগ্নিবীণা ক্লাব এরমভাবে সকলকে নিয়ে, ওই তো আমাদের তৃণমূল আইটি সেলের স্বর্ণালী ও সব চলে এসছে, মাঝখানে শুধু একটা রাস্তা হয়ে গেছে, এপার ওপার। এখানে অন্য দলের লোকজন রয়েছেন। তাপসদা জানেন, তাপসদাকে আমরা শেষ চেষ্টা করেছিলাম এক পরিবারের মধ্যে রাখতে, কারণ তাপসদা আমাদের খুব প্রিয় পাত্র। তাপসদার দরজা সারা দিন সারা রাত মানুষের জন্য, কর্মীদের জন্য খোলা থাকে। তাপসদা যেভাবে মানুষকে পরিষেবা দিয়েছেন অতীতেও, সেটা রাজনীতিবিদ তাপসদার একটা বড় ফ্যাক্টর। যখন তখন যে কোনো কর্মী, দলের কর্মী তাকে পায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজনীতির ময়দান আমরা একটা উল্টো দিকে পড়ে গেছি। ফলে আপনারা যদি বলেন প্রার্থী, ভোটের প্রার্থী, আমি এখানে কোনো দলের মন্তব্য করতে চাই না, আমাদের দলের প্রার্থীও এখানে ভোটে লড়ছেন। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছেন। আবার প্রার্থী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে তাপসদাকে আমি কোথাও জনপ্রতিনিধি হিসেবে 1 ইঞ্চি পেছনে রাখতে পারবো না, কারণ তাপসদা মানুষ হিসেবে, সংগঠক হিসেবে দরজা খুলে, মন খুলে মানুষের জন্য কাজ করে। দুর্ভাগ্য উল্টো দিকে। ফলে আমরা আমাদের দলের প্রার্থীর জন্য কাজ করব, তাপসদার সহকর্মীরা তাপসদার জন্য কাজ করবে, বাকিটা মানুষের উপর। এখানে কোনো ছাপ্পা ভোট হবে না, যার ভোট তাকে দিতে দিন, মানুষ ঠিক করে নিন কে প্রকৃত প্রার্থী। যদি কোথাও কোনো ছাপ্পা হয়, জেনে রেখে দেবেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বই বারণ করবে একটা ভোট যেন মানুষের ইচ্ছার বাইরে কোনো বুথে কোনো অবস্থায় না পড়ে, বাকি মানুষের উপর ছেড়ে দিন। অগ্নিবীণা ক্লাব ভালো কাজ করছে। গরমের মধ্যে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দরকার, আপনারা সেই রক্তের আয়োজন করছেন। তো সুতরাং তাদের সকলকে শুভেচ্ছা। প্রদীপদা এবং সবাই, ঝন্টু থেকে সবাই যারা আছে পাড়ার সকলকে বড়দের প্রণাম, শুভেচ্ছা। সামনে ভোট, আমি একটা দল করি, আমি আমার দলের প্রার্থীর সম্বন্ধে বলবো, আমি আমার দলের প্রার্থীর হয়ে ভোট চাইব, বাকি গণদেবতার ইচ্ছা। ভালো থাকবেন, জয় হিন্দ। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा केंद्र में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जोर जोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल सके। इसी कड़ी में बस स्टैंड में कांग्रेस समर्थित माकपा प्रत्याशी जहांरा खान के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जहां पर इस जिले के तमाम वामपंथी नेताओं के अलावा तेजतर्रार वामपंथी नेता कौस्तुभ चैटर्जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज भारत की आर्थिक अवस्था ऐसी हो गई है कि भारत के संसाधन सिर्फ 1% लोगों के हाथों में सिमट कर रह गए हैं
और 99% लोगों के पास कुछ भी नहीं है और ये 1% लोग कुछ पूंजीपति है जिनको केंद्र सरकार मदद करती है। परिजाई सांसदों को वोट देना है, ये फैसला आपको करना किन के लिए चाहिए। और आसनसोल को ये लोग तमाशा बनाकर रखे हैं, मदारी का खेल बनाकर रखे हैं। जब जी चाहे कोई बम्बई से आएगा, बाबुल सुप्रियो आया था, क्या करके गया है आसनसोल में, आज आसनसोल का दंगा में उनका क्या भूमिका था लोग भूल जाएंगे। आज जो टीएमसी के लोग माइक पकड़कर बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी अकालियतों का ख्याल रखती है, मुसलमानों का ख्याल रखती है, तो हम उनसे बड़ी विनम्रता से बोलना चाहते हैं कि पिछले 34 साल में बाया महाज का इतिहास उठा के देखिए कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में, किस महकमा में, किस सब डिवीजन में दंगा हुआ था। और ममता बनर्जी का सरकार आने के बाद हम तृणमूल कांग्रेस को चैलेंज करते हैं कि आप नाम बताइए, ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा महकमा है, ऐसा कौन सा सब डिवीजन है, बड़ा कर ले लीजिए, आसनसोल ले लीजिए, रानीगंज ले लीजिए, जहां सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं या सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ है तृणमूल का शासनकाल में। ये आप लोग परख कर देखिए बाबुल सुप्रियो का क्या भूमिका था। मजाक मदारी का नाच बनाकर रखा है। आया कभी हाफ पैंट पहन के मोटरसाइकिल चला रहा है, कभी टोपी पहन के बाइक चला रहा है, हाथ हिला रहा है, हाथ घुमा रहा है, चला गया यहाँ से क्या संसद को तृणमूल के खिलाफ गाना गाया और जाके वहां तृणमूल का घर में बैठकर खाना खा रहा है। क्या गारंटी है कल शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर जीत जाते हैं तो वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? क्या गारंटी है? लेकिन गारंटी हम लोग देते हैं कि जहां आरा खान ऐसे भी लाल झंडा वालों के बारे में एक बात बोला जाता है कि बात एक बाप एक। हम दो बात नहीं करते हैं, दो बाप नहीं रखते हैं, लेकिन इनका ना बाप का ठिकाना है ना बाप का ठिकाना है। जहां मर्जी वहां पर जाकर ये मुंह मार। তখন আমাকে বলছে রেগে গিয়ে খেপে গিয়ে নিউটনের আপেল টাপেলের কথা শুনে খেপে গিয়ে বলছে আমার ইতিহাস জানতে যেতে হয় না, ইতিহাস জানা যায়। তখন আমাকে বলছে আমি খুঁজে পাইনি, আমি আন্দামান জেলে 18 বার গেছি, এই ছেলেটা একবারও যায়নি, আমি খুঁজে পাইনি এসব আন্দামান জেলে কমিউনিস্টের নাম। আমি তখন ওনাকে বললাম আপনি খুঁজে পাবেন কি করে, আপনি সে সময় গরুর দুধের সোনা খুঁজছিলেন, আপনি আন্দামান জেলে কমিউনিস্টের নাম খুঁজে পাবেন করতে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টরা পূর্ণ স্বরাজের দাবি করেছি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাই, তার সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাই। দেশকে স্বাধীন করতে হবে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই। একের পর এক নেতার নাম আমি বলতে পারি। আমাদের পার্টির নেতা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত করেছেন কংগ্রেস থেকে এসে, একের পর এক আমি নাম বলতে পারি যাদের ভূমিকা। আজকে নির্বাচনে সেটা প্রাসঙ্গিক নয়, সে কথা আমি বলতে চাইছি না, কিন্তু এই নির্বাচনে যে কথা আমি বলতে চাই, কারা প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের, কারা প্রার্থী বিজেপির, কারা প্রার্থী পাশের কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। আমি দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছি। 6 কোটি টাকা নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইপোর কাছ থেকে, 6 কোটি টাকা নিয়েছেন কীর্তি আজাদ, যাতে দিলীপ ঘোষ জিতে যায় তার ব্যবস্থা তৃণমূল কংগ্রেস করছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। 10 কোটি টাকা নিয়েছেন ইউসুফ পাঠান, 10 কোটি টাকা নিয়েছেন ভাইপোর কাছ থেকে, কয়লা চুরির টাকা, গরু চুরির টাকা, গরু পাচারের টাকা। 6 কোটি টাকা নিয়েছেন কীর্তি আজাদ, 10 কোটি টাকা নিয়েছেন ইউসুফ পাঠান তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে। প্রকাশ্যে আমরা কথা বলছি, আমরা বামপন্থীরা বলছি। আপনি দেখুন এখানে আমাদের মিটিং হচ্ছে, এখানে আমাদের আজকে চেয়ার পাতা হয়েছে, এখানে ঝান্ডা টানানো হয়েছে, বাম কংগ্রেসের যৌথ মিটিং হচ্ছে এখানে। আমাদের প্রার্থী জাহানারা দিকে। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए गुरुवार को रानीगंज के श्री श्याम बल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री श्याम मंदिर रानीगंज के सामने नेताजी सुभाष बोस रोड में आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा शरबत और तरबूज का वितरण किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 10,000 ठंडा शरबत के गिलास का वितरण किया गया। इस मौके पर यहाँ संस्था के अध्यक्ष विष्णु सराफ, सचिव पवन केजरीवाल, विमल सराफ, विनोद बंसल, शरद जगनानी, उमा झुंझुनवाला, मनोज मुरारका, राहुल केजरीवाल, चंदा जोशी, अंजू जगनानी, रेखा संथोलिया आदि उपस्थित थे। इस मौके पर संस्थानों के सदस्यों ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए श्री श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत आने जाने वाले लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 टन तरबूज लोगों को खिलाया गया, जबकि 10,000 लोगों को ठंडा शरबत पिलाया गया। विष्णु सराफ ने बताया कि नवनिर्मित श्याम मंदिर की तरफ से लगातार सामाजिक कार्य किए जाते हैं और ये भी उसी का एक हिस्सा है। हमारी जो महिलाएं सदस्य हैं, महिला
उन्होंने भी अद्भुत आज श्री श्यामबाग में रानीगंज में तरबूज और ठंडा शीतल पेयजल का किया गया है आयोजन। मीडिया प्रभारी का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा आयोजन हम लोग समय समय करते रहा आगे फिर हम लोग कैंप लगाने वाले हैं। हमारा प्रोजेक्ट हम लोग चलते रहता है। के अंदर में अभी हमारा काम चलता है। हमारे कार्यकर्ता समाज सेवा से रिलेटेड जितने भी काम है ये बराबर हम लोग करते आए हैं। ये कोरोना के टाइम पर भी काफ़ी उस पैनिक पीरियड के अंदर में भी काफ़ी सहयोग किया है और ये प्रभु की कृपा है कि हम लोगों को ये प्रेरणा देते रहते हैं। और रानीगंज धाम सचमुच में आज रानीगंज धाम बन गया और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में निरंतर ऐसी सेवा सभी को मिलती रहे और गर्मी से लोगों को राहत मिले। इससे बड़ी सुकून की बात और कुछ नहीं हम सभी। और हमारे जितने भी सेवक हैं, जितने भी श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य हैं, श्याम बाल मंडल और इस मंदिर के जितने भी सदस्य हैं, सेवक हैं, उनका भरपूर सहयोग है। सुबह से ही लगा हुआ है, सुबह से ही लगे हुए हैं और काफ़ी जाम की स्थिति बन जा रही है इस चीज़ में। हम लोगों को रोकना पड़ रहा है और मीडिया प्रभारी पूरा परिवार है। सभी हमारे समिति के सदस्य हैं। महिला सदस्य हमारी महिला है। ये समय समय पर हमारे बहुत सहयोग करते रहते हैं। जब कोई भी नुकसान करते हैं तो काटना ट्रेकिंग करना सारा काम इनका पर्दे के पीछे है, उनका बहुत सहयोग मिलता है। सामने कभी कभी आती है तो पर्दे के पीछे हम लोग सहयोग मिलते हैं। तरबूज बांट रहे हैं और गुलाब का ऑरेंज शरबत नॉर्मल कुछ भी नहीं है, सब रिलीज का माल है ओरिजिनल। पिछले दिनों हम लोग बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए समय समय पर उनको खाने का बंदोबस्त यहाँ करते हैं। आते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में आज रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के संयुक्त प्रयास से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था। इस मौके पर यहां आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम आई थी। इसके अलावा यहां रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीरधर भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इनके अलावा यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदीप बाजोरिया, पूजा भट्ट, बिंदु भक्कत अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा की तरफ से CA रूबी गढ़ीवाला, चेयरपर्सन बानी खैतान, शाश्वती चैटर्जी, ज्वाइंट चेयरपर्सन आशा तुरानी, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, सचिव अरुमई कुंडो, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के महिला शाखा के सलाहकार अरुण भारतीय आदि उपस्थित थे। कुछ डरने का बात नहीं, सरकारी चीज है। 3 बोतल आदमी 3 आदमी उसमें लाभित होगा, उसमें लाभ उठाने सकेगा। तो आने वाला दिन में आप लोग कैसे काम करते हैं, आप लोग तो काम करते हैं, लेकिन अखिल भारत महिला समिति, मारवाड़ी महिला समिति चारों तरफ हम देखते हैं। आज भी देखा आसनसोल में भी एक तो मारवाड़ी हिंदू समाज के माध्यम से स्टेशन में काम हुआ। মহিলাদের পক্ষ থেকে আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হলো, আজকে উপস্থিত হলো, কি বলবে বিষয় আছে? এটা খুব ভালো কাজ। দেখুন এখন এই গরমকালে ব্লাডের খুব সংকট দেখা যায়, খুব ক্রাইসিস চলে আর কি এই সময়। আর গরমের সময় অনেকে করতে চায় না, কিন্তু এনারা যে উদ্যোগ হয়ে আসানসোল সরকারি হাসপাতালের পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য নিয়ে আজকে মহিলারা এবং তার সঙ্গে কিছু চেম্বারের যারা কর্মকর্তা আছে, পদাধিকারী আছে এবং চেম্বারের মহিলাদের যারা প্রেসিডেন্ট আছে, সেক্রেটারি আছে, তারা প্রত্যেকে আজকে ব্লাড ডোনেশন করবেন। এবং শুধু রক্তদান নয়, সারা বছর আমি দেখেছি কিছু না কিছু কাজে এরা লেগে থাকেন, যেটা সরাসরি মানুষের প্রত্যক্ষভাবে প্রান্তিক মানুষের কাজে। विंग और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रानीगंज ब्रांच की तरफ से हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इस मौके पर हमारी आज की इनॉग्रेटर्स है श्रीमती पूजा भट्टर जी और श्रीमती बिंदु भगत जी, जो दुर्गापुर से आई हैं। और हम लोगों ने प्रवीरधर जी को 2 दिन पहले ही बोला था कि सर हम लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है,
करना है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत सारे कैंप्स ऑलरेडी ले रखे हैं, पर फिर भी हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी और आज वो अपनी टीम को लेकर यहाँ आए हैं और ब्लड डोनेशन का कार्य को करवा गए हैं। मैडम कितना यूनिट का टारगेट है, वो अभी तक कितना मतलब? हम लोगों ने 50 यूनिट्स का टारगेट रखा है और अभी तक करीब 20 यूनिट्स ब्लड डोनेशन आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि हम अपने टारगेट पर पूरा उतर सकेंगे। इस बार की भी चेयरपर्सन मैं हूँ और जॉइंट चेयरपर्सन है श्रीमती वानी खेतान, शाश्वती चैटर्जी और आशा टुरानी जी। और हम लोग इस बार ये हमारा इस ईयर का पहला कार्यक्रम है ब्लड डोनेशन कैंप। इसके बाद हम लोग सेमिनार रखना चाह रहे हैं और ट्रेड शो जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ऑर्गेनाइज़ किया था, एग्जीबिशन जो लेडीज़ अपनी जो ट्रेड वगैरह है अपना उसका शो रखती है, उसका भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसके अलावा वुमेन हेल्थ पर, बैंकिंग पर हम लोग ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये लोग का हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है, इसके लिए मैं रूबी जी को बहुत धन्यवाद दूंगी और सभी जितने भी आरसीसी मेंबर्स का जो मेरे सहयोग मिला है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि वर्ल्ड थैलेसीमिया वीक चल रहा है, तो अभी जो वातावरण है और जो हम लोग का क्लाइमेट है उससे थैलेसीमिया के बहुत चांसेस बच्चों में बढ़ गए हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो घर का खाना नहीं खा के आजकल बाहर का खाना और अपनी देख रेख अच्छा से नहीं करती है, उसके कारण अभी थैलेसीमिया के जो पैदाइश में बच्चे होते हैं उनको रक्त की कमी हो जाती है। वो लोग के हेमोग्लोबिन में जो ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन इतना ले नहीं पाते हैं, तो उनके शरीर में ब्लड इतना नहीं बन पाता है। तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम 1 वीक का रखते हैं, तो वो हम लोग सेमिनार के द्वारा, वीडियो के द्वारा हमारी समिति से हम लोग जगह जगह इसका प्रचार करते हैं कि सबको अवेयरनेस मिले कि हम लोग को क्या खाना चाहिए इस रोग की रोकथाम के लिए। तो हम लोग प्रिकॉशन लेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि पहले हम लोग प्रिवेंशन में चले, फिर हम लोग उसके बाद में हम लोग इसका इलाज करें। तो ये हम लोग 1 वीक का हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं। बहुत सारे को भ्रमित किया गया है कि रक्त देने से हमें कमजोरी आएगी, फिर हमारा रक्त नहीं बनेगा। रक्त देने से रक्त हमारा बहुत शुद्ध होके आता है और हमारे बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और हमारा ये हार्ट अटैक का चांस हमारा एकदम ही ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम से निजात पाते हैं। हमारा जो आजकल जो हेल्थ इशू है कम होता है। तो हमें रक्तदान के लिए जगह जगह पे यह अवेयरनेस के लिए कोटेशन डाल रहे हैं हम लोग कि रक्तदान से हमें नुकसान नहीं, हमारे फ़ायदे होंगे। तो काफ़ी लोग को जागरूक किया है हमने और हमारा ये कार्यक्रम रहेगा कि हम इसके लिए जागरूक करें। पहले तो मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा रानीगंज से अध्यक्ष अंजू सतनालिका। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के सन्यासी पाड़ा फार्म्स क्लब द्वारा उत्पादित अदरक को फ्रांस में निर्यात किया जा रहा है। सन्यासी पाड़ा फार्म्स क्लब के किसान परितोष मंडल अपनी छोटी सी जमीन में मिश्रित खेती करने में सफल हुए हैं। उन्होंने एक ही मिट्टी पर 3 से 4 तरह की फसलें उगाई है। उन्होंने अपने खेत में अदरक के साथ साथ अन्य शाक सब्जी उगाई है। उन्होंने इस बहु योजना खेती में काफ़ी सफलता हासिल की है। उनके खेत में उगने वाले अदरक फ्रांस जाएगा। परितोष बाबू कहते हैं कि उचित देखभाल करने के कारण उन्होंने एक ही ज़मीन पर अदरक, हल्दी, झींगा और लौकी की खेती कर काफ़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान को उम्मीद है कि उसकी ज़मीन में पैदा होने वाले अदरक को फ्रांस के बाज़ार में काफ़ी महत्व मिलेगा। বলছিলাম দাদা, এই যে আপনি অল্প জমির মধ্যে দেখেছি বিভিন্ন ধরনের জিনিস চাষ করেছেন,
তো কি কি ধরনের চাষ করেছেন যদি একটু বলেন? এখানে আমার 7 থেকে 8 জায়গা হবে। আমি নিচে আদা এবং এক সাইডে হলুদ লাগিয়েছি এবং উপরে আমি বাঁশের টাল দিই। বাঁশের টাল দেওয়ার পর সেখানে আমার লাউ, যেটা লাউ এবং এটাকে গেরা এবং পুঁইশাক, 3টা মিলিত হয়ে 3-4 রকম ফসল এখানে আছে। আচ্ছা, বলছিলাম এই যে একই সাথে একই জমির উপরে অনেক ধরনের চাষ করেছেন, কতটা ফলন পাচ্ছেন? এটা আমি ভাববো যে ফলনটা আদা হলুদ তো আমার থাকবেই, উপরে যে ফলনটা এটা আমার এক্সট্রা ফলন, তাতে আমি খুবই লাভবান এবং এইখান থেকে আমার সারা বছর আমি টুকটাক আমি নিজেও খেয়ে থাকি এবং সেটা অর্থের জন্য আমি বিক্রিও করে থাকি। বলছি এই যে আদাটা এটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় রপ্তানি করবেন, আমদানি? এই আদাটা গতবার আমাকে ফ্রান্স থেকে আসে, ওনারা আমাকে খুব উৎসাহ দেয়, এর জন্য আমি আর একটু ভালো করে করেছি। ওনারা ইতিমধ্যে আমার ফোনে কথা হয়েছে যে ওনারা ফ্রান্সে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, ফ্রান্সে ওনারা এসে এই আদাটা নিয়ে যাবেন, নিয়ে গিয়ে ওনাদের ওই দেশে এবং আমাদের এলাকায় যাতে ভালো হয় এবং চাষ করাবেন এবং সেই আদাটা ওনারা আমাদের চাষ করিয়ে আদাটার বিছনটা ওনারা ছিটে নিয়ে যাবেন। এই যে বললাম মাল্টি জিনিস আপনি চাষ করেছেন, তো এই ভাবনাটা কি করে আসলো আপনার? ভাবনাটা আমাকে অ্যাকচুয়ালি সরকারি দপ্তরে আমি একটু সহযোগিতা পাই, সদর ব্লক এবং কেবিক, বিভিন্ন জায়গার সদর ব্লক থেকে আমি এবং কেবিক থেকে আমি সহযোগিতা পাই এটা। তখন আমার ওনারা খুব উৎসাহ দেন যে অল্প জমির মধ্যে কীভাবে চাষ করতে হয়, সে তাদের নির্দেশ অনুযায়ী আমি এটা চাষ করেছি। আচ্ছা, বলছিলাম এই যে যে জিনিসগুলো আপনি চাষ করেছেন কি কি ব্যবহার করেছেন? এটা অ্যাকচুয়ালি আমি রাসায়নিক সার যেটা আমি দিই নাই, এটা টোটালটা আমি অর্গানিক দিয়ে করেছি। আচ্ছা, টোটাল অর্গানিক, যেটা গোবর থেকে যেটা অর্গানিক হয় সেটাই অর্গানিক, গাছের পাতা মারি অর্গানিক দিয়ে তৈরি করেছি এবং যেটা কীটনাশক আমাকে সদর ব্লক, জলপাইগুড়ি সদর ব্লক ওনারা স্যাররা আমাকে দিয়েছেন, সেই ওনাদের নির্দেশ অনুযায়ী আমি সে স্প্রে করি। এসে তাতে দেখলাম আমি এই আদাটা 10 থেকে 12 বছর করি, তার মধ্যে এবার আমার সবচেয়ে বেস্ট হয়েছে, কারণ এটা বিদেশি যাবে এবার। বিদেশির জন্য আমি একটু ভালো করে আমি করেছি। কি নাম দাদা আপনার? আর পরিতোষ মণ্ডল, সন্ন্যাসীরা ফার্মার্স ক্লাব। অনেক ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনের পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। इस वर्ष की माध्यमिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हो चुका है। मध्यमा परिषद के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय मध्यमा के नतीजे घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस साल की माध्यमिक परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हुई थी। परीक्षा उस महीने के 12 तारीख को समाप्त हुई। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 9,23,636 थी। इस साल 7,65,552 लोगों ने सेकेंडरी स्कूल पास किया है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने के दिन ही मार्कशीट मिल गई। वही रिजल्ट 90 दिन के अंदर घोषित होना था, लेकिन रिजल्ट 80 दिन के अंदर ही घोषित कर दिया गया। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। इस बीच माध्यमिक बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल पुलिस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता पुलिस, इंडियन रेलवेज, बीएसएनएल एवं लोकल जो अथॉरिटीज যারা মিউনিসিপ্যালিটিজ, কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সবার সাপোর্ট পেয়েছি, কোঅপারেশন পেয়েছি। এই কর্মকাণ্ডে যারা মূল সূত্রধার, যে প্রোঅ্যাক্টিভ ইনোভেটিভ যে ইনিশিয়েটিভস গুলো রাজ্যে চলছে এবং যেভাবে সেক্টর অফ এডুকেশন সমৃদ্ধ হয়েছে by the various programs of government of West Bengal, সেটা কিন্তু ডিজায়ারেবল সোশ্যাল ডিভিডেন্ড দিচ্ছে। এটা মনে রাখতে হবে যে there is a positive association
between people's aspiration কি চায় মানুষ। যারা আমাদের পুরো বছর ধরে গাইড করে এসেছেন আর আমাদের ভবনে যারা আমাদের দেখাশোনা করেন সবার ক্রেডিট এটা। পড়াশোনা দিনে খুব বেশি হলে 5.5 ঘন্টা 6 ঘন্টা, 6 ঘন্টাও পেতাম না, 5.5 ঘন্টা এরকম পেতাম। টেস্টের পর হয়তো সময়টা আর একটু বেড়েছিল, তো মোটামুটি আমাদের সেলফ স্টাডির উপর জোরটা দেওয়া হয়, সেই সেলফ স্টাডির জন্যই এরকম রেজাল্ট। পড়াশোনা ছাড়া গল্পের বই পড়তাম, গান বাজনা করতাম এরকম। ঋতব্রত নাথ 685 9 পেজ। কেমন লাগছে? অবশ্যই ভালো লাগছে, বেশ চিন্তিত অবস্থাতেই ছিলাম। পরীক্ষা ভালোই হয়েছিল, কিন্তু র্যাঙ্কটা তো মানে সবাই চায়, কিন্তু পাওয়া তো বেশ কঠিন, তো পেয়ে ভালো লাগছে। এই ক্রেডিট কাকে দেবে? ক্রেডিট অবশ্যই নরেন্দ্রপুরে, প্রত্যেককে নরেন্দ্রপুরে আমাদের যে আবাসিক জীবনযাপন, সেখানে আমাদের যে ভবন। খুবই ভালো লাগছে, আশা করিনি এত ভালো হবে, মানে আশার বাইরে। তবে আর প্রথমত ইংলিশ মিডিয়াম তো একটু মানে চেকিং এর একটু আমাদের বরাবরই একটু অসুবিধা আছে, তাও ভালোই লাগছে, মানে বেশ ভালো লাগছে, অনেকটাই ভালো লাগছে। পড়াশোনাটা মানে খুব মনোযোগ সহকারে পড়তাম, এটা সত্যি কথা। খুব বেশি পড়তাম না, কিন্তু যতটা পড়তাম ভালো করে পড়তাম। মানে আমার নাম আলেখ্য মাইতি, আমার র্যাঙ্ক হচ্ছে 7। ভালো লাগছে, এতটা আশা করিনি। পরীক্ষা মোটামুটি দিয়েছিলাম ভালোই, আশা করেছিলাম যে ঠিক আছে র্যাঙ্কের মধ্যে না থাকি, অ্যাটলিস্ট প্রথম দিকে থাকবো, বাট র্যাঙ্ক থেকে আশা করবো। আমার ইচ্ছা আছে এখন যেই দেওয়া, যেই দিয়ে আমার অন্যান্য বিষয়ে বলতে আমার গল্পই পড়তে যথেষ্ট। 10 ঘন্টা হয়ে যেত। 10 ঘন্টা হয়ে যেত? 10 ঘন্টা হয়ে যেত? হ্যাঁ। কি বড় হয়ে কি হতে চাও? বড় হয়ে আমি সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাই এবং ইচ্ছা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে যাওয়ার। কতক্ষণ পড়াশোনা করতে? মানে ওই তো বললাম যে স্কুল বাদে 10 ঘন্টা করার চেষ্টা করতাম। মা বাবার কত বড় অবদান? মা বাবার খুবই অবদান, মা বাবাকে ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। মা বাবা আমাকে সব দিক থেকেই হেল্প করেছেন এবং তাছাড়া আমার স্কুলের টিচাররা, আমার মায়ের স্কুলের টিচাররা সবাই খুবই হেল্প করেছে। যেহেতু আমি কোনো টিউশন পড়তাম না, তাই ওইভাবেই আমি পুরোটা করেছিলাম, মানে পুরো পড়াটাকে তৈরি করেছিলাম। প্রিপারেশান আমি নিজে আনসার লিখতাম এবং সেগুলো টিচারদের দিয়ে চেক করিয়ে নিতাম, এভাবেই করেছি। আর সব টেক্সট বুকগুলো খুঁটিয়ে পড়তাম এবং তাছাড়া প্রয়াস মক টেস্টের মানে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा लोकसभा केंद्र से सीपीएम के प्रत्याशी नीलांजन दास गुप्ता एवं विष्णुपुर लोकसभा केंद्र से सीपीएम के प्रत्याशी शीतल चंद्र केवट ने पर्चा दाखिल किया। गुरुवार की सुबह बांकुड़ा शहर के जिला पार्टी कार्यालय से उम्मीदवारों की उपस्थिति में विशाल रैली निकाली गई, जो टैक्सी स्टैंड प्रांगण में जाकर समाप्त हुई, जहां से प्रत्याशी डीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकले। मौके पर नीलांजन दास गुप्ता का कहना है कि बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। इस बार मनुष्य हमें चाह रहे हैं। तृणमूल एवं भाजपा को वोट देने से कोई मतलब नहीं, एकमात्र भरोसा सीपीएम है। वही मौके पर शीतल केवटिया का कहना है कि पिछली लड़ाई कठिन दिख रही थी, किंतु परिस्थिति के चलते अनुकूल हो गई। हम लोग अधिक अंतर से जीतेंगे। আমরা এই সিটটায় জিতছি এবং ব্যাপক মার্জিনে জিতছি। অবশ্যই মানুষ আমাদেরকে চাইছেন, এবারে ওনারা দেখে নিয়েছেন তৃণমূলকে ভোট দিলে কি হয়, বিজেপিকে ভোট দিলে কি হয়, এটা ওনারা দেখে নিয়েছেন। এবারে মানুষ বলছে সংসদে বামেরাই উপযুক্ত, তাদেরই ফিরে আসা উচিত। হ্যাঁ, নিয়ম মেনে করছে। দেখুন, শিফট যা হয়েছে, মানুষ এবারে ভোট দিয়েছিলেন, তারা তাদের প্রত্যাশা ছিল বিজেপি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করবে, কিন্তু এবারে মানুষ বুঝেছেন যে বিজেপির দ্বারা হবে না, একমাত্র বামপন্থীরাই মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম। অজিত চৌধুরী কালকে দেখা গেছে বলতে যে তৃণমূলকে নয় বিজেপিকে ভোট দিন। কাকে? অজিত চৌধুরী। দেখুন, এটা আমি দেখিনি, আমি বলতে পারবো না। এবারে কি তাহলে কি বামেদের ভোট বামেদের থাকবে? অবশ্যই,
এবং বিরোধীদের একাংশের ভোট আমাদের পক্ষেই পড়বে। আমি দারুণভাবে আশাবাদী বিজেপি তৃণমূলকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে দেশ বাঁচানো রাজ্য বাঁচানোর যে আহ্বান আমরা নিয়ে গেছিলাম মানুষের কাছে, দারুণ সাড়া পাচ্ছি, আমরা আশাবাদী। প্রধান প্রতিপক্ষ আমাদের দুজনই, আমাদের লড়াই বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে। লড়াইটা কঠিন ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রম যেদিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে লড়াই আমাদের অনুকূলে আসছে। অবশ্যই আমাদের ভোট ফিরে আসবে, তাই না, আমরা আরো বাড়তি ভোট পাবো। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। शमशान को केंद्र कर 2 पंचायत क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र तपसी पंचायत इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के बगल में स्थित शमशान घाट पर जमीनों की भराई एवं वृक्षों की कटाई को लेकर बृहस्पतिवार को आसपास के आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध दिखाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाबी मोड़ एवं केंदा फाड़ी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में स्थित एक शमशान घाट को कथित तौर पर आरोप लगा है कि शमशान की जमीन पर जमीन माफिया द्वारा अवैध दखल कर उसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने विरोध दिखाया एवं आवाज बुलंद करते हुए कहा कि इस तरह की जमीन माफियाओं की हरकत को इलाके के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबंध में तपसी इलाके के एक स्थानीय व्यक्ति अजीत कोड़ा ने बताया এই আন্দোলন প্রায় আমরা 20-25 বছর ধরে আমরা চালাচ্ছি, কখনো কোল মাফিয়া, কখনো জমি মাফিয়া এবং পঞ্চায়েত আর ইসিএল থেকে এই পরম্পরা শ্মশান, যেটা আমরা জানতে পারলাম কয়েকটা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের মুখে, যাদের 80-90 বছর বয়স, মিনিমাম এই শ্মশানটা 1500 থেকে 2000 বছর বয়স। সেই শ্মশান কখনো কোল মাফিয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে, কখনো জমি মাফিয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে। ইদানিং যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকে আমরা জমায়েত হয়েছি, আমরা কয়েকদিন ধরে দেখছি যে শ্মশানের যে সামনে কালী মন্দির, যেখানে চিরাচরিতভাবে বর্ষাকালে আমাদের গ্রামের মানুষ, আমরাসদের গ্রামের মানুষ, সুরমাপাড়ার মানুষ, রামবাগানের মানুষ এবং তপসির মানুষ, ব্যাপক অংশের মানুষ এই শ্মশানটাকে ব্যবহার করে আসছে। সেই শ্মশানটা আজকে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা চাই এই পরম্পরা গঠিত যে শ্মশান, সেই শ্মশানটা অন্তত গরিব মানুষের শ্মশান থাক, কারণ এই শ্মশান আমাদের গরিব মানুষের ক্ষমতা নেই যে এখান থেকে মেজিয়া করে 5000 টাকা 10,000 টাকা খরচ করে সেখানে তারা ডেড বডি দাহ করার। কারণ আজকের যা অবস্থা, তাতেই চিরাচরিত শ্মশানটা বাঁচাবার জন্য গ্রামের মানুষ কাল থেকে প্রায় একেবারে খেপে আছে। এই জন্যই আজকে আমরা জমায়েত। এবং আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে ডাম্পারে করে মাটি ফিলিংস হচ্ছে। 800-900 বছর, 2 বছর, 2000 বছরের শ্মশানটাকে আমরা প্রশাসনিক যাব, অবশ্যই যাব। তার আগে গণকনভেনশন, মানে মানুষের দরকার আছে কিনা সেটা আজকে আমরা জানতে পারলাম। এবং আগামী 4 কাল বাদ পরশু এইখানে একটা গণকনভেনশনের মাধ্যমে সেখানে একটা কমিটি ঠিক হবে এবং কমিটির মাধ্যমে সেটা প্রশাসনের লেভেলে দেখাশোনা সেটা যাইবে এবং শ্মশানটাকে নজর রাখা, ডেভেলপমেন্ট রাখা এবং শ্মশানটাকে আবেগ গঠিত যে শ্মশান সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তীব্রতর লড়াই করার জন্য এখন একটা সুযোগ চলছে। কোথাও কোনো পুরনো জমি তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তারা জানে না যেটা শ্মশান। এবারে তারা যারা জমি হয়তো জেনে শুনেও হতে পারে, জানে যে হয়তো আমরা জোর জবরদস্তি করে দেবো আর কেউ আসবে না। এখন কি আপনারা বাধা দিয়েছেন? এটা আজকে নয়, প্রায় প্রথম দিন থেকে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। এখন এই মুহূর্তে কি আমরা চাই আমার গরিব মানুষের শ্মশান, চিরাচরিত শ্মশান, আবেগের সঙ্গে যে শ্মশানটা গরিব মানুষের আছে সেটা থাকবে এবং চিরকাল থাকবে। আমার গরিব মানুষের ক্ষমতা নেই যে এই শ্মশান ছেড়ে তারা মিজিয়া ত্রিবেণী গিয়ে তারা লাখ লাখ টাকা খরচ করে ডেড বডি পরাবার। অর্থাৎ এই এলাকার মানুষ এই শ্মশানেই তারা দাহ করবে। এবং আমাদের যত আছি, আমাদের এইখানে বিশেষ করে SC ST তারা তো নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই, তাই এই আন্দোলনে আমরা নামছি এবং গণকনভেনশনের মাধ্যমে সেটা লড়াই আন্দোলন শুরু হবে শ্মশানকে বাঁচানোর জন্য। আমার নাম অজিত কুমার কোরা।
जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आ रही है, पार्टी चुनाव प्रचार के लिए हर तरीका आजमा रही है। इसी महीने 13 मई को चुनाव है। शासक और विरोधी राजनीतिक की 1 इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में भाजपा की ओर से पांडवेश्वर प्रखंड के बहुला के बाध्यकर पाड़ा शिव मंदिर के पास बीजेपी की ओर से पथ सभा का आयोजन किया गया। इस पथ सभा के मुख्य वक्ता के तौर पर संदेश खाली की 3 महिलाएं चुनाव प्रचार करने आई। संदेश खाली की महिला ने जब माइक्रोफोन पर बोलना चाहा तो न्यूज मीडिया का कैमरा के सामने नहीं बोला। उसने माइक नीचे कर दिया और कैमरा करने की इजाजत नहीं दी गई। कारण पूछने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान संदेश खाली की कुछ महिलाएं मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थी, लेकिन जब मीडिया वहां पहुंची तो उन्होंने बिना भाषण दिए ही कार्यक्रम खत्म कर दिया। जब बीजेपी और ओबीसी मोर्चा के आसनसोल जिला अध्यक्ष अमिताभ गराई के संदेश खाली की महिलाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेशक संदेश खाली की माताएं और बहनें हमारे साथ है, लेकिन वे संदेश खाली से कहां से आई है यह बताना संभव नहीं है। बताने से इन महिलाओं पर बाद में तृणमूल कांग्रेस के लोग अत्याचार भी कर सकते हैं। इस पथ सभा को सफल बनाने में सुस्मिता दास, सबिता सरदार, संपा सरदार, रीता अंडी, शिखा मंडल, संजीव मंडल, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष वरुण ठाकुर, मंडल अध्यक्ष बेनुधर मंडल, पार्थोपाल, सुधीर सिंह, सूरज चौहान, विनोद मिस्त्री, ओसित बावरी, मोहित मांझी तथा अन्य भाजपा कर्मी मौजूद थे। আর আরেক দিকে আছে চাল চোর, রেশন চোর, শিক্ষা চোর, চাকরি চোর, দুর্নীতিবাজ, সিন্ডিকেটবাজ তৃণমূলের নেতারা। বন্ধুগণ, আপনাদের এখন ঠিক করে নিতে হবে আপনারা কোন পক্ষে থাকবেন। এই আসানসোল লোকসভায় 2022 বাই ইলেকশনে আপনারা দেখেছিলেন এখান থেকে জিতেছিল শত্রুঘ্ন সিনহা। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।